thank goodness I can taste nasi Padang. Oh Dan my nasi gosh. Bali ya? Nasi Bali, yes. Coba bilang kalau misalnya mau kelihatan bagus, kelihatan chic or stylish harus mahal, enggak. Wow. Bangun-bangun cuy, cakep, badan bagus, pinter. Oh, mamanya siapa? Mamanya Mbak Nirmala bukan Oh, gua tahu, Wah, gua itu tahu. mah kalau mamanya sih, oke, gua nggak tahu. Udah cakep-cakep, cantik-cantik, mereka itu tahu loh, tapi mix and match-nya gitu. Monochrome but also neon colors, itu yang advanced. Dian Sastro. Udah kan kayak nggak pakai makeup, flawless. Ningrat banget. Gak murah ya, gak Iya. murah. Hey beautiful souls! Welcome back to our channel. Gila, finally got to meet you and be in one frame. I know right? Oh my gosh, I can touch you now. So Kangen gak sih? so unreal. Finally kayak bisa ngobrol langsung tanpa harus diedit-edit ya. Iya, Susah ya, kayak gini kan lebih enak ya. Aduh, Betul. kangen banget. So, Happy New Year juga buat semua yang nonton. So, gimana Wit rasanya pulang ke Indo? Mixed feelings sih, tapi Happy dong tapi ketemu gue. happy dong, happy banget ketemu friends, family, my dog. But mixed feelings really yang paling pastinya itu paling pasti good Indonesian by the way adalah thank goodness I can taste nasi Padang. Oh my Dan nasi God. Bali ya? Nasi Bali, yes. Mantap. Tapi gue ada New Year's resolution. Mau denger gak? Asik. Iya dong. Asik. Spill. You know me. Asik. No, Refine refine me. Oke, jadi gue ada big goals sama small goals nih. Small goals so I won't get depressed if my big goals are not achieved. Okay, sebenarnya cuma satu sih small goalnya. Jadi gue kan suka tidur all the time, right? You know, 6 hours is not enough for me. Jadi kalau kurang dari 6 hours gue baby banget. I wanna try not to complain if I Got lesser sleep? Yeah, it's true. Or not try to take a nap gitu kan. Okay, big goals though. Gue pingin What's that? badan gitar. No, I wanna try pottery, you know, right? Sculpting sebenarnya pengen gue coba juga, cuma itu advanced level. Let's start with pottery first, right? And I want pottery, pottery. Aduh, tang twister nih, kebanyakan di bahasa Italia nih, nggak bagus. Okay. Jadi pottery, you know, I wanna also get back to the gym, dan I wanna practice mindful living, you know, get into investment, ngatur duit gue lebih bagus gitu, jangan terlalu boros-boros gitu loh, Mitch. Gue Kalau mau gimana? mindful living juga, tapi mengontrolnya bukan cuma keuangan, tapi mengontrol emosi. Oh iya, that's right, that's important. Untuk supaya tahun ini, kalau gue ya, my New Year resolutions adalah untuk punya healthy, nggak cuma physically doang, tapi emotionally juga, tapi juga kepengen I wanna go back to school, Ci gitu. Yeah. Dulu kita bisa sekolah males ya, Iya. kabur-kaburan. Sekarang udah selesai sekolah lagi, gimana sih? Ya emang suka kayak Sekolah gitu kan. Tapi lu udah sekolah kan, sekarang udah masuk ya? Iya, Iya. I accidentally, gitu. Enggak sih, enggak accidentally. Itu by the grace of God juga. I enroll myself to like a short course, psychology class, Harvard. Asik. Oh, keren nggak buat pamer. Karena dulu pas lagi kelas dan lagi kuliah tuh kayak I don't think I leave a good mark there. Friends, sorry. Pak, Bu, kalau misalnya nonton, terutama Bu Ika. I love you so much. Oh my gosh, such Jadi an sekarang angel. sekolah lagi dan kayak gue pengen top up knowledge sih basically, nggak cuman kayak pengalaman hidup aja yang di top up, tapi juga knowledge, terus juga wisdom hopefully. Tapi kayak yang paling realnya adalah gue pengen healthier dalam hal ya habit lah ya, punya healthier habit, kayak healthier diet juga untuk punya better look juga, better attitude juga. Sebenarnya it's really difficult because we have to be consistent, Nah right? itu yang paling susah. Coba kalau kita bisa tidur semua and achieve all of our dreams. Jadi sleeping beauty gue tidur semua juga. tercapai. Bangun-bangun cuy, cakep, badan bagus, pinter. All resolutions Aduh. finished. Yeah, that's right. Tapi gue pengen tambahin juga deh. Talking about resolutions, gue juga pengen nih dress better nih. Because I've always been like a hobo kan. Gue style emang hobo banget. But you're a cool hobo though. Oh, thank you, thanks, Mitch. This is because she's my friend. She's so nice. Yeah. But talking about looks though, what do you think about looks in terms of clothing style gitu? In terms of dressing up ya, well normally when I look good, I feel good, I feel better. Waktu gue kayak lagi malas-malasan, uyel-uyel gitu, ngawur, ya feelingnya juga sama kacaunya. Tapi kalau misalnya diikutin ya jadinya jelek terus dong ya kan.
So like yeah, you gotta look good to feel good sebenarnya, itu startnya. Dan kayak just like my grandma and my mom used to say, you need to wake up, dress up, and show up for life. Asik. Anyway, talking about fashion, iya sih, gue juga harus look better this year. Gitu. Anyway, since you live in Roma, Italy kan, itu kan dekat sama Milan, dan itu kan kota fashion juga tuh selain Paris. Have you ever been there? I mean like you said that you wanna look better this year, dress yourself better this year. Have you ever exposed yourself to that sense of fashion or like? Still a hobo. I haven't been to Milan. I haven't learned anything. Enggak, boy, tapi bener sih, gue belum ke Milan. Gue di Roma terus nih, Romana banget. Tapi in general kalau ngomong tentang fashion sama Italians ya, udah cakep-cakep, cantik-cantik. Mereka itu tahu loh, mix and match-nya gitu. Monochrome but also neon colors, itu yang advanced. It's crazy. Neon color. Yeah, for their daily look. Nggak tahu juga ya. Mungkin pas gue lihat itu neon, terus mungkin most days they're monochrome. Cuma pokoknya mereka benar-benar fashion conscious. Oh wow. But do you know that I'm like a bit autistic in terms of like dealing with neon colors? Oh man. It got me agitated dan emosi jiwa. Kalau ada yang kayak nyolok gitu, kayak rasanya pengen gue tampol. Ngapain sekarang sih? gue tahu nih. Tapi ya nggak boleh sih, itu kan persepsi masing-masing ya, misalnya selera masing-masing. Gampang jadi agitate lu ya, bentar. Nanti Ini kalau misalnya udah, apalagi gue lagi colors. PMS, jangan lewat-lewat depan gue pakai neon colors. Tampol langsung. Aduh. Tapi bukannya kalau to dress well you gotta be loaded gitu ya, Mitch? What do you mean? No. I don't really agree with you on that. Siapa bilang kalau misalnya mau kelihatan bagus, kelihatan chic or stylish harus mahal? Enggak. You just need to be creative. I can be wrong on that. But you need to be able, yang penting tuh you need to be able to dress yourself appropriately. I think itu sih. Kayak tahu apa yang cocok buat lo, apa yang sesuai sama personality lo. Karena kan fashion itu kan personal statement ya. Kayak nggak harus mahal kok untuk look good and feel good. And like besides, if you want people to treat you seriously, you need to be able to respect yourself. Dan kayak untuk dapetin the respect that you deserve, you need to dress for the occasions. Kayak mencocokkan pakaian lo dengan siapa yang lo lagi berhadapan gitu loh. Iya sih. Iya kan, harus sopan. Intinya tuh satu dulu, sopan. Semua yang sopan tuh enak dilihat. Dan kayak, lo tau gak sih zaman sekarang kan musim ya, yang revealing, yang tembus pandang, yang kadang tuh iya loh, kadang kelihatannya sopan tapi giliran sopan tertutup nerawang bun, ya kan? Ya ampun, kalah loh sama kuntilanak ya, Mbak Kunti, shout out for you. If you have YouTube dan nontonin kita kayak dia aja, dress up-nya lo tahu Kunti kan? Kuntilanak. Oh, kuntilanak gua tahu. Bolong. Kunti Lo masih tinggal di masih sini ya, timeless ya, klasik dia pakai ya klasik sama. white, monochrome color. White sampai mata kaki. Iya, nggak mau itu ya. Kalau nggak beda lobang mengumbar-umbar. pun lobang di tempat-tempat tertentu, kayak Mbak Sundel cuma di belakang. Iya kan? Maksudnya iya, karena zaman sekarang tuh orang banyak banget pakai baju, orang tuh pakai baju tuh kurang bahan. Dan mereka berpikirnya itu tuh bagus. Gue nggak ngerti gimana konsepnya, tapi kayak ya itu sih ekstrim sih. Ekstrim dan kayak tapi maksudnya itu happens di Hollywood bagus, lo kayak gitu, lo di sini dibegal men. berarti it depends on itu ya, the situation ya. Iya benar. Tapi look, I love you Mitch, but you know I think I disagree. Gue punya point of view beda nih di sini. Maybe your background as a church kid played a role. No offense Mitch. Okay. Soalnya gini ya, belum tentu orang yang dress sopan itu sama perilakunya sopan. Doesn't mean that what's outside is like the inside. It ain't like that. Lu tahu nggak itu pas gue ke Jakarta gue disambut sama nih apa namanya viral dari gue nonton di YouTube ya, apa channelnya Bang Denny Sumargo. Oh Denso. Yang mana? Itu that lady, little lady and big lady. Which Mbak lady? Nirmala, oh my gosh. Sebut Lu tahu? nama dia. Iya, maaf ya Mbak ya. Mbak Nirmala, I'm so sorry for this tragedy. Tapi mantan suami Mbak Nirmala bobo sama mamanya. Mamanya siapa? Mamanya Mbak Nirmala bukan Mbak. Wah itu mah kalau mamanya sih, oke gua nggak tahu. Gue tahu. Iya, semua orang sempat ngomongin sampai saat ini. Iya betul, maksudnya gue kayak Itu yang sampai digerebek warga kan? iya gerbek warga, wow. Tapi maksud gue gini, dia itu kan dress up-nya itu bener-bener ya sopan lah nih. Hati-hati. Iya. Tapi tetap ya nggak menjamin orang yang luarnya emang udah dress well, sopan itu kelakuannya juga sih. begitu kan. Iya. Nah, Nggak jaminan ya? Iya, nggak jaminan. Nah, ini sampai viral banget ya, sampai ada meme-nya. Itu bahasa Inggris, tapi kalau bahasa Indonesianya itu meme ya. Oke, jangan pikir yang aneh-aneh loh, guys. Not that meme. Not that meme. Meme bahasa Bali itu mama. Oi, oke. Learn something every day. Oke, jadi lihat nih meme.
Nih, tampilkan meme-nya di sini. Dan komen-komennya gila. Udah dikasih produknya, minta pabriknya, luar biasa. Ayo kalian paling suka meme yang mana? Comment below. Bener sih, Wit, tapi kadang emang penampilan itu bisa sangat-sangat menipu. Makanya nggak boleh judging, itu poin buat gue sih. But then again, kita kan ngelihat apa yang terlihat di mata ya, dan juga apa yang ditampilkan. Nah, dan sekarang ini kan kita banyak ngelihat orang, kayak kita search orang tuh dari social medianya. Even you need to put your social media in your CV, right? Untuk orang bisa kayak check on you gitu. Tapi kan kayak social media is always misleading and always deceiving, right? Kita cuma put apa yang orang mau misalnya apa yang kita mau orang untuk lihat, gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak jaminan juga nggak sih? Iya benar. Ya kan? Dan kayak dia di sosmed kan gampang pura-puranya ya kan? Pura-pura pinter, pakai frasa atau enggak vocabulary yang big words untuk kelihatan wah gitu, kayak kata educated. Terus kayak yang paling gampang pura-pura rohani, gitu, pura-pura baik. Kayak taruh quotes yang bawa-bawa ayat, entah ayat Quran atau ayat Alkitab ya kan, taruh di bawah bio-nya. Gue ketawa karena gue kayak gitu sebenarnya. Maaf ya, gue anak gerejaan tapi nggak gitu juga karena gue takut disamain nanti kelakuan sama ayatnya kok beda gitu, gue takut banget. Terus kayak yang paling sekarang lagi musim tuh apa? Pura-pura kaya coy. Nge-post pakai jamnya di mentereng, terus lagi nyetir taruh ini, padahal belum tentu punyanya, bisanya minjam. Aduh. Iya loh, di Bali kan bisa tuh rental mobil daily kan murah tuh, yang mobil-mobil mewah buat foto doang, buat di sosmed. Kayak gue coba deh nanti. Iya, gue juga mau coba nih. Aduh. Coba flexing siapa yang komen? Nih gue kurang flexing branded partnya aja nih. Kurang itu aja baru gue komplit ikut anak zaman sekarang. Iya, ya. Karena kita nggak suka pamer cool with orangnya. Kita cuma agak kadang suka so pinter aja. Kalau mau pamer kayak susah ya, kayak aduh bukan kita banget. Tapi bukan pura-pura pinter, emang kita pinter. Gitu. Asik. Anak biotech, right? So, testimony from our friends, please. harus practice cara winking. Intinya ya, I think nowadays people got so tired dengan pretentious stuff, meskipun masih ada banyak yang ngikutin. Kayak even sometimes gua aja bisa kayak mau pengen ngikutin, aduh mau nge-post something di Instagram aja gue cari yang paling bagus ini kayaknya, ya kan? Iya benar. Cuman kayak intinya kayak gampang orang tuh kayak untuk put on some image, makanya kadang tuh lu tahu Bunda Korla kan intinya? Tahu dong. Gue mau ngomongin dia sebenarnya. Yeah. Bunda Korla tuh kan kayak lu ngeliat dia aja nggak dia mau nge-live aja nggak even bother make upan, rambut dicetol, pakai baju tidur, pajamas, tapi kan nyocot aja gitu, dan keren banget, semua orang mau ngajakin dia live bareng dan kayak segitu fenomenalnya. But I think what makes her so phenomenal dan kayak viral adalah because she's authentic. Iya benar. Dan dia nggak malu untuk nunjukin how she work hard for life. Dia kan kayak kerja di McD gitu kan, as a waiter dan kayak changing tables dan apa. Tapi dia bener-bener ya ini gue gitu. Dan gue halal kok, keren gitu, nggak harus kayak posh and like whatever. Kayak dia bener-bener nggak malu jadi dirinya sendiri dan kayak she's very comfortable in her own skin, which kayak keren banget menurut gue dia tuh. Dan kayak nggak heran dia punya viewers, kalau misalnya lagi live katanya kemarin sempat lebih banyak daripada viewersnya Justin Bieber sama si Taylor Swift. Ganas banget. Oh dang. Jadi nggak harus yang paling pintar atau paling keren ya, to be popular ya, to be likable. Or paling branded, nggak harus. Anyway, talking about Bunda Korla, she actually looks really pretty, just simple like that. You know, my hobo, my style, pajama style. This is a compliment, Bunda Korla. Benar Bunda. Jadi, tapi kalau if I had to pick a celebrity, according to the fashion sense, Bunda Korla number 1. Number 2 sih Kristen Stewart. You know that girl that played Twilight, Bella-Bellaan. Bella Swan ya? No, don't do that to me. I did not connect langsung. Defensive. I did not connect Kristen Stewart to Twilight. That's up to you guys to interpret it, okay? Nah, kalau lu biasanya suka siapa tuh? Celebrity? Angelina Jolie. Gile. Kayak my favorite of all time. She's a killer. Always kayak dress for the occasions tapi nggak lebay. Kayak chic, simple, fierce, sexy. Queen banget. Dan kayak dia pakai white t-shirt and jeans aja tuh tetap bisa killer look with the killer shades, keren banget. Dan kayak dia kan juga, lo tau kan dia kan kayak brand ambassador UNICEF juga, misalnya jadi salah satu yang
kayak volunteernya lah, dan dia belusukan kemana-mana, masuk kayak dia tuh selalu bisa menyesuaikan sebentar kerudungan, sebentar tutup apa, tapi tetap aja keren, terpancar. Just because she's sexy doesn't mean dia harus umbarin semua, ya kan? She already knows her worth, guys. Exactly, tanpa harus kayak reveal it too much. Jadi kayak menurut gue dia tuh rocker banget, fierce banget, badass banget, tapi anggun. Jadi kayak kalau artis Indonesia siapa tuh? Dian Sastro, udah kan kayak nggak pakai makeup, flawless, so nggak murah ya, nggak murah. Anggun, sopan. Ada satu lagi yang gue suka, she's very sporty. Siapa namanya? She's also tan juga with kulitnya. Adinia Wirasti, gue suka banget dia. Yeah. But anyway, jadi sebenarnya dari kita ngomong ngawur ngidul ini, apa sih kayak key message yang kita bisa sebarin? Apa yang kita bisa ambil sih sebenarnya basically dari conversationsnya? Kita mungkin bisa konklusikan. Oke, ada beberapa poin nih. Pertama, everyone's free to choose their own style. Boleh kita punya inspirasi dari selebriti atau orang kita tahu. Yang penting, boleh kita mix and match dari sana, tapi yang penting kita nyaman. We like it, okay? And no need to follow the trend if it changes who you are, okay? Dan zaman sekarang sebenarnya fashionable itu nggak gitu susah sih sebenarnya. Kita punya internet kan ya, by the way. Ada reference banyak ya, reference banyak, betul. Ada Google, bisa langsung mungkin kayak tulis lah cream top and jeans or something like that. Tapi juga bisa kita pakai Pinterest, okay? So if you don't know what Pinterest is, this is what the icon looks like. Diklik, masukin kata kunci yang baik ya, jangan sampai salah keyword juga. Dan sebenarnya kita punya few tips and tricks yang kita juga belajar learning by doing juga ya. How to have a cashmere look in a cotton budget. Maksudnya adalah gimana untuk bisa tampil stylish and chic and trendy, tapi juga dengan budget yang affordable. Step pertama, tentunya again, open your internet, go to Pinterest. Anak Pinterest nih, dan jangan berani pesannya. Dibayar berapa lo? Rahasia. Tapi yang paling penting adalah learn about your personality. Like you need to know what works for you and what doesn't. Kayak hanya karena itu lagi tren dan dipakai sama semua orang bagus, belum tentu itu cocok di lo, dan belum tentu kelihatan bagus di lo. Jadi kayak mesti tahu apa yang cocok di lo, apa yang comfortable dan bikin lo pede. Tanpa, tetap harus sopan ya. Dan kayak as I mentioned sebelumnya, fashion is your personal statement. Jadi jangan sampai kita kasih statement yang salah hanya karena kita salah dalam berpakaian. While following the trend is super expensive, mending beli baju-baju yang timeless dan sesuai sama kepribadian lo. Kayak gue selalu percaya clean cut, simple, warna-warna monochrome or like earth tone colors are always the best. Dan kayak you don't need to wear designer, you can still have apa ya, expensive look gitu sebenarnya. Nggak harus mahal. Gue sih I'm for black shirts by the way, because if you don't wash it nobody knows. Karena itu jorok ya bun. Nggak musim mahal COVID. Ya soalnya ya. Mahal ya soalnya nyuci baju. Disclaimer, musim COVID, I do not support dirtiness for your clothes. Okay, please wash and sterilize yourself. Gitu ya. Ternyata gitu aslinya, Win. Makanya baju lo awet-awet. Ternyata jarang dicuci. Itu hacks juga tuh, hacks juga nih. Tapi intinya kalau lo mau cakep lo tetap harus hygienic ya. Dia tuh bisa dilakukan karena dia tinggalnya di Itali, polusinya lebih rendah. Kita kayaknya nggak bisa. Bau ketek lo ntar. Jangan style for life. Iya nggak gitu juga, jangan ditiru. Oke. Ada juga must-have items kita, little black dress. You can never go wrong kan? Mau formal occasions, semi-formal, casual, don't have anything to wear, little black dress kan? Tapi gue kayak pernah deh pakai black dress terusan, tapi kayak berasanya agak salah occasions karena terlalu ketat dan itu lunch time. Harusnya enggak, harusnya lebih yang loose sedikit. Oke, berarti kita eliminate that for lunch time. Lunch time kita gimana? Kalau pakai, white tees or something. Like, kalau terusan pun jangan yang terlalu press body ya nggak sih? Iya. Kalau nggak kayak a bit mana gitu. Sama good pair of jeans. Okay, my number one rule for jeans is pocketsnya atau kantongnya harus lebih kecil daripada pantat kita. Especially for someone who doesn't have pantat seperti gue. Michelle is not included in this tip karena dia udah punya pantat. Thanks. This is how you make your butt look expensive. Soalnya pantatnya jadi nggak drop. Beneran guys. Trust me on this. I've tried a billion jeans. If you want your butt looks better juga, do some squats. Oh yeah, that's right. Itu for ini ya. Tapi bener ya. Kalau misalnya we wanna look good and feel good, we need to like exercise juga. Yeah, that's my resolution. Right. But for now, I am in the process of doing that. Okay, jadi jeans, instant fix. Okay, good. Okay. But you know what? Again,
what we need in life bukan cuma dress ourselves well in terms of physically, tapi juga, ini agak berat nih, spiritually and emotionally. Kita bisa berat ya. Mentang mempelajari psikologi ya sih. Nggak kayak gitu juga, pamer itu tadi. Intinya, kenapa gue ngomong kayak dress ourselves physically itu bagus, karena emang itu kan personal statement apa segala macam, kita harus kayak look good to feel good, but the most important thing adalah dress ourselves, clothe ourselves spiritually and emotionally juga. Maksudnya itu apa sih? Maksudnya adalah spiritually itu kita dress ourselves dengan value yang baik, moral yang baik. Kayak kita harus bisa connect with ourselves, kita bisa tahu who's our true self, deepest self itu kita tahu gitu loh. Nggak distorted with the image yang kita mencoba untuk bangun gitu. Dan kayak ya paling penting kalau misalnya kita bisa clothe ourselves spiritual itu kalau kita connect with our creator. So whatever it is that you believe in, you need to be close with your creator to know who you really are dan tahu who you wanna become. Dan kayak bukan cuman terlihat punya value yang baik atau beragama, tapi benar-benar bisa tunjukin itu, pancarin itu dengan kehidupan kita sehari-harinya. Gitu. Kalau misalnya punya value yang baik, kelihatan ramah, alim, tapi dalam prakteknya nggak kayak gitu kan sama juga bohong ya. Iya, Saya betul. I learned that in a hard way. Terkadang tahu banyak itu belum tentu lo tahu gimana aplikasinya. So Betul. dress yourself well, physically but also spiritually, emotionally. Which brings us to emotionally. Nah, how to dress yourself emotionally itu artinya memiliki emotional awareness and consciousness. Jadi gimana to clothe yourself with emotional maturity. Bagaimana kita mereaksi atau merespon dengan memberikan emotional feedback yang betul. Nah, contohnya kayak kita tahu sih bagaimana apa yang harus kita beberkan ke publik, apa yang nggak bisa gitu. Jadi for example, curcol yang memprovokasi orang-orang gitu seharusnya nggak dilakuin kan. Tapi you know what, things happen. We're always growing, right? Sometimes. And dress yourself, emotionally juga untuk tahu mungkin apa yang saya have some emotional boundaries in terms of Betul. kayak gimana kita tunjukin atau mengekspresikan our feelings. That's something that I'm like a bit lack of sebenarnya, karena kan gue agak bocor ya, karena agak kurang fitem, kira-kira kayak black, bisa kayak emotional outburst, itu juga no. No ya. Percuma lo cakep, dress yourself well, tapi nggak ngerti how to put on emotional boundaries dan kayak gimana kita bisa control our feelings and emotions. Yeah, sometimes it happens. We're just learning ya, namanya juga manusia lah. Makanya kita bikin ini, biar habis ini udah ngomongin nggak dipraktekin nggak enak ya kan. And also dari tadi kan kita nggak bahas physically juga kan. Jadi physically ya kita intinya yang paling penting kenapa kita ulang-ulang harus berpakaian sesuai dengan situasi. Jangan pakai baju yang too revealing seakan-akan lo mau ke pantai atau mau ke kolam renang padahal lo mau ke mall. Lucu tuh. Meskipun even waktu lo mau partying or like clubbing or apa, kayak dress appropriately, boleh lah lebih berekspresi sedikit, tapi kayak jangan sampai mengundang orang untuk menakali atau menjahil. Bahaya coy. Bahaya, ya kan? bener. Iya, jangan semua tuh diumbar, tete diumbar, paha diumbar, semua diumbar, aduh gitu kan. Iya, aduh, bikin malu. Jangan umbar aurat, kasihan. It's true. Orang tuamu, tiba-tiba orang tuanya Juga, waduh. Orang tua jangan gitu. Jangan gitu. Kasih contohan yang baik untuk anaknya, cik gitu. Nah, ingat guys, you guys have value, so treat yourself as a person who has a high value. You know? Love yourself, dress well. Ya udah kan, maksudnya you're already cute, beautiful, and handsome. Jadi dressing well should be, I guess, easy to do. Kan? Makanya murah boleh, affordable boleh, tapi jangan Murahan, betul. That's right. So yeah, tell us what you think, guys. Share if you have better ideas. Input for us juga if you have like good topics yang kita bisa ulik. Comment, like, subscribe, and share. Betul, share. Tapi jangan share aja, nonton juga, suruh tonton semuanya. Percuma di sana nggak dibuka. Iya. Dan anyway, you need to look best, feel best, and be your own hero. Okay, so alright, beautiful souls, that's it for today. Arrivederci bellissimi. Ci vediamo alla prossima. Ayo tuh Italian juga. Bye, intinya bye. Bye.